दर्शक बंधु न्यूज लक्ष्मी 7 को आपण मानकु स्वागत करुछि मुलाबली आसन जणिबा आज रिपोर्ट। नमस्कार उत्सव को आपन को प्रिय प्राणी कुमार दिन स्वागत करछि। आम सहित जे अछंती आमे तो कते भी अपडेट आपन को देखिथिलु। आपन किसी दिन भीतर सार सहित देखिले अवार्ड भी पाइछंती, बेस्ट सरपंच अवार्ड पाइछंती। सार को जीवन ऊपर जानिबा मनुष्य शिक्षा मनुष्य आदर्श जे कि सार हमर हि परछंती आ सार आज आम सहित तांकर ऊपर किछि मेसेज पाइबा जहा कि लोक माने किछि देखि कि आउर किछि ओडे इंस्पिरेशन पाइ करबा बा आगु किछि जाय करबा। सर नमस्कार, आगो आपन परिचयटा हम दर्शक बंधु को दियौ। नमस्कार, मो परिचय निर्मल कुमार साहू, सरपंच खंडा। सर आपन जीवन केमति कोन सरपंच थिला ना आ किछि जीवन थिला ड्रीम से ड्रीम तो बहुत लोगों को बहुत थाए समय चक्कर मुआजी आसे भी सरपंच हे जाय काहे कि हमर जेजो दिले सरपंच तापर हम बापा दिले सरपंच तापर मो न चाहे कि भी आज सरपंच हे बस सर गोटे इच्छा थे समस्त समाज सेवा हो बा लोक सेवा आपन को सेति तो आगो को जाइछन किंतु किछि लोक थांती पदवी थाई कि भी सेटा सेवा करि ये तो कौन करछन को कहि परिबे मु गोटे एमरो साहाय्य करबो यदि से मनोवृत्ति हम रखिबा लोक तो बहुत कथा कहबा निहाती जरूरी काहे कि ना मनुष्य जीवन में भूल थाए वो तो मु किछि भूल कर दे पारे यदि लोक किछि कहबे मु से भूल को रिपीट हि करे यदि किछि लोक कहले ताले हमें जानिबा जे ना किछि हम भूल अछि तब निश्चित रूप से सुधारिबा। तो आमे लोकों पे किछि निहाती करबा दरकार जे कोन बाटे खाली जे आमे लोकों को पैसा साहाय्य करते किंतु साहाय्य मनोवृत्ति अपनाने सर हम दर्शक मन करके के कोन सर आपन को पढ़ा दिला का और आ गया मो ग्रेजुएशन करछि चाकरी तो एम मुखे रखि नथिले काहे कि हम एक्चुअली बिजनेस रो पिला हम मोर बिजनेस अछि लोक भी मतलब बहुत मोर जत पास पॉलिटिक्स के आसले लोक मत कहले ये तो बोडी बेपारी हां मो रिसीव करछि हां मो जड़े आज ए बिजनेसमैन मो बोडी बेपार करे मोर बेपार अछि मो बेपार करछि हमर गुजरात सेक्टर बैंक तो समय परिस्थिति रे मो आज आसी कि सरपंच हे जाई ता सहित मो लोक परिवार भी सुयोग किछि सेवा करबा सुयोग कर से किछि फैमिली सपोर्ट सर केमति कोन रहै छै फैमिली तो 100% को बापा माता जोड़े लोगों को दुख बुझिबा लोगों को दुख समझना हो तो लोगों को सुखरे हम रखि पाले दुख नै किंतु लोगों को दुख समय में ठिया निहात दरकार जे आज पर्यंत मो बापा मते गाइडेंस करि आछि तो बापा निहात दरकार ऐसा थाई गोटे जिसको पाइले गर्व आसे बा अहंकार गोटे आसे किंतु आपन मते सेटा नै सब टाइम स्माइलिंग सेटा केमति कोन सर तो अवार्ड होची सीमित लोगों को अवार्ड को पे सब कुछ जो अवार्डटा मिलला सेटा बेस्ट सरपंच हिसाब रे बोला मते सेटा तो लोक मानता मु एबे भी लोक माना को पाई करबे चाहू लोगों को पाई करबे चाहू अवार्डटा ओटे खुशी आ कार्य को देखि जाय जाय काहे ना जने जने एग्जाम देले ताको फर्स्ट मार्क सेकंड मार्क थर्ड मार्क एनु मार्क जाय छै हम मते मार्क दिया छै काहे कि ना मो लोक भल सेतिले मते आज लोक कहउछथि एबे भी लोक अछथि किछि भाई माने भी हमर अछथि जे कार सुख थाई पारे कार सुख थाई पारे मते भी कहउछथि नाही कोन ना हमर भल नेता नुहे ठीक अछि किछि दुख करबार नाही मु समस्त को सुनि कि भी लोक पई करबा पई चाहूछि लोक पई करबी निश्चित बहुत भल कथा मनुष्यर अवार्ड के मतलब मते मनुष्यर व्यवहार बा मनुष्यर शिक्षा बा मनुष्यर काम जो देखि सेटा ही बड़ अवार्ड हेते। सर आपन को जीवन रे एमि किछि दुख रहछि जा कि आज अफसोस करि पारि ना बा आगु करे सो मनुष्य जीवन तो दुख अछि सुख भी अछि तो सब निज कर लेछि लोक को दुख और दुख लोक को सुख हो मु जेते को करते अछि रवि आज सरपंच अछि काली भी नथाई पारे किंतु मो पंचायत लोगों पे सदा सर्वदा किछि न होले भी मो गुंडी मुसा के भी लोगों पाखे बोले के निश्चित हो सर आ किछि फैमिली सब किछि कोन की अछि ता फैमिली तो मो बापा मो और भी परिवार मो पो किंतु फर्स्ट साइंस पढु आ फैमिली तो कहे बोले पंचायत मो फैमिली नहीं पूरा परिवार से डेफिनेटली काहे ना आज जदि मोर परिवार आज मो सरपंच हिसाब रे मो जदि आज बाटे छुट्टी पड़े निश्चित कहीं ना कहीं आसे मत उठे से माने अला पंचायत मो भाई पंचायत मो फैमिली में सदा सर्वदा फैमिली के रहे
ସାର୍ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ମରିବା ବି ସେଇଠି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହାଯାଏ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ହାତ ଆଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସମସ୍ତ ଭଲ ଲୋକ ସୁଖ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ କଥା ସାର୍ ସାର୍ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଡେଫିନେଟଲି ମିସେସ୍ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆ ପୂର୍ବରୁ ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲୁ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଉଥିଲୁ ଟାଇମ୍ରେ ରହିଯାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ସକାଳ 6ଟାରେ ଆସିଲେ ରାତି 10ଟା ପରେ ଘରକୁ ଆସିବୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏବେ ବି କିଛି ସେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ 2 ମାସ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମ୍ୟାନେଜେବୁଲ୍ 100%। ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ସାର୍ ପିଲା ତ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ନାଁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ ସିଏ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛି ସିଏ 100% ପଜିଟିଭଲି ବାବାକୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ବାବା ଭଲ ଜିନିଷଟା କରିବି ବାବା ଲୋକ ଗାଳି କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା ଭୁଲ କଲେ ବି ଆମେ ଠିକ୍ଟା ହେବ ସେ ସବୁବେଳେ ବି କଲେଜରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ମୋତେ ବାବା ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ ମୁଁ କହିଲି ଅଛି ନା ହଁ ଭୁଲ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଯାହା ହେଉ ଲୋକ କହିବେ ଭୁଲ କଲେ କହିବେ ଠିକ୍ କଲେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କରି ଶୁଣିବାଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରି ଲୋକଙ୍କ ଶୁଣିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ବାବୁକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ କିଛି କ'ଣ କହିବି ସବୁ ସେଇ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଭଲ ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଯେ ସମାଜ ପାଇଁ କଲେ ତୁମ ପରିବାରକୁ ଅବହେଳା ହେବ ପରିବାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସମାଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜୀବନରେ କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଭଲ କାମ କରିପାରିବା ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ କଲା ହିସାବରୁ 10,000 ଲୋକ 10,000 ଲୋକ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ବି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆମେ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଜଣେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ ଆମ ଗୋଟେ ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ଏମିତି ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁ କହିଲେ ମୁଁ କହିଥାଏ ବାପା ମା ନିଜ ଗୁରୁ ଆଉ ନିଜ ଶିକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆଗେ ରଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆମ ପାଖରେ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଏ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥାଏ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ ତ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆମେ କିଛି ସମୟ ବା ତାଙ୍କର କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ଆମ ସହିତ ସାର୍ ଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାର କହିଯାଉଛି ଯେମିତି କଥାରେ ସେ ବିଦା ତଦାତ ବିନା ବିଧା ହିଁ ମହତ ଦାନ କାରଣ ପାଠ ହିଁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଏ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚେ ରହୁଛି ସାର୍ ନମସ୍କାର दर्शक बंधु जदि आपण मानक आज भिडियोटी भल लगी था भिडियोटी को लाइक कमेंट शेयर करी आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल घंटी बजाइबा को जमार भी भूलिबेनी एमिति देश दुनियार भल मन्द खबर जानिबा पई आम सह जोड़ी होई रुहंतु आपण माने देखुछंती न्यूज लक्ष्मी 7 रहुची नमस्कार पुणी देखाइबो आउ एक वीडियो माध्यम रे।